समस्त को दृश्य हुए ए सारा जगते किंतु पेचक को न हुए दृश्य। अच्छा से कौन सूर्यंकर दोष से निर्पथ दानव जलंधरटा धाई आसीथिला बसिबा पाई मो सुधर्म सभारे खाइबा को स्वर्गर अमृत होइब अमर नाई तमे दानव माने मरिब सेई मर्त्यपुर रे बसी न परिब स्वर्गर आसने चाखी न परिब मो स्वर्गर अमृत नाई केबे नुहे। नारायण नारायण श्रीमने नारायण देवराजा देवर्षि तमे कुहा देवर्षि कौन कुहा तुम्हें अरे कहले सिना कहबी पर्वत रे कोन फुटिबा सात जल पत्वा सूर्य उदय हेबे पश्चिम दिगरु। नारायण नारायण अरे रे देवराजा आज कौन होई कि आज एपरी विव्रत कहीं कि नारायण नारायण देवर्षि देवराजा सबू जानी सुनी जे न जानी बार अभिनय करे ताकू कौन कुहंती जानी छंती कौन ताकू कुहंती कपटी कुचक्री मिथ्यावादी। आप मते संदेह करे धिक्कार करछन देवराजा मु गोटे कपटी मिथ्यावादी नारायण नारायण सेदिन आसीथिला महालक्ष्मी को सदर जलंधर बलात्कार बसिया पाई आमरी आसने किंतु नदेली स्थान सुधर्म सभारे धक्का दे बाहर कर देली स्वर्ग भुवन। देवराजा तुम्हें जिते चेष्टा कले मध्य कहार प्रकृति को परिवर्तन करि परिबर ही देवराजा देवर्षि सदा सर्वदा रहिछि रहिबा दानवंकर स्वर्गाधिकार देवर्षि कारण देवदानव बेली भ्रातटंदे संसारे देवर्षि सुना हे देवा राजना देवर्षि भयनकर सत्य इहा मोरा बचाना भयनकर मना सुना हे देवा भयनकर मना
बजा अग्निचे पवन सबके कारी हीरा पारी बाकी पारी से बजा गाना बकर सहारा बजा अग्निचे पवन सबके कारी हीरा पारी बाकी पारी से बजा गाना बकर सहारा কিন্তু দেবর্ষি দেবরাজ চন্দ্র বর্ণ নারায়ণ এমানে হেলে জলন্ধরর মধুর সম্পর্ক বন্ধু এমানে যদি জলন্ধরଙ୍କୁ କରନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ନା ନା ଦେବରାଜ ଦୁଷ୍ଟ ଦଳନକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱବାସୁ କି କଲେ ସମ୍ମାନ ଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରେ ଦେବର୍ଷି ବିନାଶ କରି ଦାନବ ଭରିଦେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ନାରାୟଣେ ନାରାୟଣ ଦେବର୍ଷି ଦେବର୍ଷି ତମେ ଠିକ କହିଛ ଦେବର୍ଷି ଠିକ କହିଛ ତମେ এই পার আসিলে সম্মুখে মোহর হেপ তার শেষ দিন নিশ্চয় তা স্ত্রী মাথার সিন্দুর পছে পরিধান করাই দেবী শুক্ল বস্ত্র আহা শুক্ল বস্ত্র ইন্দ্র কাহি কাহি লুচি রয়েছে রে নির্বোধ ইন্দ্র বাহারিয়া বাহারিয়া বীর কোহরা সম্মুখে আজ বীর কোহরা তোতে ন করিব ক্ষমা কে কে তুই কাহিকি এঠারে হারিବାକୁ ଆସିଛି ସେ ନିର୍ବୋଧ ଇନ୍ଦ୍ରାକୁ ଏତେ ସାହସ ଆମ ମହାରାଜଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଆସନ ସମ୍ମାନ ଧିକାର କରି ତୋଳି ଦେଇଛି ଏ ଦେବସଭା ମଧ୍ୟ ମରିବ ମରିବ ସେ ନିର୍ବୋଧ ଇନ୍ଦ୍ରା ଅବଶ୍ୟ ମରିବ କିନ୍ତୁ କିଏ ତୁହି ଓ ଜଳନ୍ଧରର ଅନୁଚର ଆରେ କାହିଁକି କାହିଁକି ଆସି ମରଣକୁ କରୁଛୁ ବରଣ କାହିଁକି ଚୁପ୍ একদম চুপ একদম চুপ সারা কোন বেবি হার কথাটা করছবে কোন বেবি ভাবুছবে নেন্ডি পতলা পকাই দেবি এ বঞ্চিବାକୁ যদি চাহু তাহলে যা ডাকি আনিবু সেই নির্বোধ ইন্দ্রাକୁ আজ বন্ধি করে নেবি আমার মহারাজଙ୍କ নিকটে যা এই সব ମୁଁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ଦେବରାଜ ବିରୋଚା নির্বোধ ইন্দ্রা হেতে সাহস তোর কা নজরে হাত মারছু জানিছু বে মরিবু মরিবু নির্বোধ ইন্দ্রা অবশ্য মরিব আরে বঞ্চিବାକୁ যদি চাহু তাহলে যা 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 শীঘ্র পনা পানি আসনের ব্যবস্থা কর তবে যাবে সব পাদা চট্টা কুকুর চোপ উপেক্ষা না গরম মধ্যে তরণ্য দিব আরে দেখা না গরম মধ্যে তরণ্য দিব পানি পরি বহি বহি সগরে বহিব আরে কি স্বভাবী পামর তু কুহু বড় মহাবলী কুহুড়াকু দেউ তু ধমক আজি বন্ধি করি নেবি অপেক্ষা তো কর
ଏ କୋଉଳାକୁ ପାଦାଘାତ କଲୁ ଏ କୋଉଳାକୁ ପାଦରେ ମାଇଲୁ ଏ ଚାଲ ଆମେ ଚାଲ କହୁଛି ଆମ ମହାରାଜା କଣ କହୁଛେ ଆମେ ଚାଲ जा बाहर जा ଆଉ जेते शीघ्र परचु ए जगह छाड़ी पळे जा कौचे ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ଆସିନେ ବୀର କୋହୁଳା ଆସିଛି ମାନେ ବାନ୍ଧି କରି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେବି ଆମେ ଚାଲ କହୁଛି ଶଳା କୋହୁଳାକୁ ମାରୁଛୁ ଜାଣିନୁ ବେ ମୁଁ ହଉଛି କୋହୁଳା କୋଳେଇ ପୁରା ଧୂଆଁ କରିଦେ एबे भी समय अछि ଆଚ୍ଛା जा बाहर जा ଆଉ ए जगह छाड़ी पळे जा कौचे ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ ଆସିନି ଆସିଛି ମାନେ ବାନ୍ଧି କରି ଘୋଷାଡ଼ି ନେବି ଦେଖିବି କିଏ ସେ ରକ୍ଷା କରିବ ଆମେ ଚାଲ କହୁଛି ଧରଙ୍କର ସେନାପକ୍ଷ ଆଣଦଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କାହିଁକି ତୋତେ ହାଣିବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ହଉଛି ସେ ନିର୍ବନ୍ଧରା ବନ୍ଦୀ କରି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ମହାରାଜ भक्ति प्रति धनी होची बात आसी नहीं तोहर मिठोते आसे नबी नबी अंभ प्रमाणर सरम प्रतिशोध आमे कहिकी सेदिन मणि मां को कथा को अमान्य करी आमे धक्का दई ठेकारी तोड़ी देलो स्वधर्म सभा आज तत्ते बंदी करी नहीं छबी आनो सम्राट चरण धरम को निकोट ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ନୁହେଁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ଯାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଘୋଷାଡ଼ି ନେବି ଆମେ ଚାଲ କହୁଛି ଦିବସରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଥାଇ ଆସିଛୁ ମୂର୍ଖ ବନ୍ଦୀ କରିବୁ ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ଦେବରାଜ ବିରୋଧ ଏତେ ସାହସ ତୋର ଦଣ୍ଡ ମନେ ରଖିଥା ଲହିର ପାଇବୁ ଦାରୁଣ ବ୍ୟଥା ଭଗବାନ କଷରଥ ମନେ ରଖିଥା ସେଇ ନାଇଁ ନହୁକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା ଆମେ ଚାଲ ଚାଲି ଯା ନହିଲେ ଛଡ଼ାଇ ଭିତର ମଜା ଆସିଛୁ ଭାଇ ପାଦ ସେବି ଭଲ ମାରି ଛିଡ଼ାଇ ପଲି ଯା ଗୋଇଠା ଖାଇ ବୁରୁ ଭଳି କଥା ଖାବ ନାହିଁ ଛିଡ଼ାଇ ବିଚି ପୂଜା
ବାଟ ଛୋଟା କୁକୁରଟା ଦେଖାଉଛୁ ତୁ ମତେ କର ନାହିଁ ବଚାଇ ବଚା ଚା ଚାଲି তোমার চপিরছা আমি ভয় করে ফেলেছিবি নাহি এ সময়ের ক্ষেত্রରୁ অজে নিঃস্ব বন্দী করে নাইছিবি আমার সম্রাট চরম ভরঙ্ক নিকটে অস্ত্রটা খসে পড়িলা আমি শীঘ্র নেইকি আসিয়া মহাপুরু কଣ କଲ ତମେ ଅସ୍ତ୍ର ଗଳେଇ ଦେଲ ଆଇଲା ବେଳକୁ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଥିଲ ମୁଁ ତାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ ମରିଦେବି ଏବେ କଣ କରିବା କର ଏ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅକୁ ଉଳେଇକି ଛାଡ଼ିବ ଏବେ କଣ କରୁଛ ଏ ଖେଳଦଣ୍ଡ ଶଳା କଥାଟା ବଡ ଅଡୁଆ ତଳ ମାଗ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ଦେବରାଜ ବିରୋଚା ପାଦ ତଳେ ମାଗ କହୁଛି କଣ କହିଲେ ଦେବରାଜ ବିରୋଚା ଓ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିବ ସେନ ଦକ୍ଷ ଖେଳଦଣ୍ଡ ନାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ଇଏ ଭାଇ କେ କହୁଛ ତ ରକ୍ଷା କରଲେ ମାରି ପକେଇଲେ ରେ ବାବୁ ଇଏ ବାବୁ ବାପରୁ ହରିଗଲି ବାପରୁ ନାତି ପକେଇଲା ବାପରୁ ଜାଗା ଜାଗା ମାନୁଛି ଯୋଉଠିକି ପାଉଛି ନାତି ପକଉଛି ମହାପୁରୁ କୋଉ ଗୋଟେ ବାଟ କର ମହାପୁରୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉନି ଦେଖୁନ କେମିତି କଳା ବାଛୁରୀ ଭଳି ଆଉଛି ଚୋପା ଉଠେଇକି ବାଡ଼େଇବ କୋଉ ଗୋଟେ ବାଟ ବାହାର କର ଆବେ କଳା ଆବେ ଯା ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେବରାଜ ବିରୋଚା ଠାକୁର ଟିକେ ବୁଝରେ କୁହୁଳା আরে বুঝা কুহুড়া বুঝা 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 না মামা পার্টি তো খারাপ বুঝা জরা ଏବେ କ'ଣ କରିବି କହ ଏମେ ଦେଖିଆ ପଚାରିଆ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ନମସ୍କାର ମହାରାଜ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମହାରାଜ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୋଲ ଭଟକା ରୋଜ ଆଜ୍ଞା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଲଗାନ୍ତୁନି ହାତ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଲଗାଇଲେ କଥା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା କ'ଣ କି ମହାପୁର ଆମର ବୟସରେ ସାନ ହେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁହ ଖିଆ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ତମ ପାଦ ତଳେ କ୍ଷମା ମାଗିବେ ତାଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ଚାଲିଯିବନି ମୁଁ କହିବା କଥା କ'ଣ କି ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତମକୁ ପାଦ ତଳେ କ୍ଷମା ମାଗି ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ କଥାଟା କେମିତି ହୁଅନ୍ତା ନାଟ ମାରୁଛି ହବନି ତମେ ବୁଝ ମୁଁ ପାରିବିନି ଏ କାଳଦଣ୍ଡ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ମାଗ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ଦେବରାଜ ପାଦ ତଳେ ମାଗ କହୁଛି କେବେ ନୁହେଁ କ'ଣ ହେଲା ହାତ ମାରିକି ଦେଖୁନ କ'ଣ ହେଲା ବାଡ଼େଇକି ପଟେଇ ଦେଲାଣି କୋଷ କ'ଣ ହେଲା ଇଏ ବାବୁରୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି ବାବୁରୁ ମୋ କଥା ମାନ ରାଜି ହେଇଯାଅ ମୋ କଥା ମାନ ଓ ନାଇଁ କହିଲେ କ'ଣ ହବ ଇଏ ବାବୁରୁ ବୁଝୁଛି ଆଜ୍ଞା ବୁଝୁଛି ଇଏ
महाप्रभु देखिले अधा जीवन पड़ोची जो आखि अनौची झाड़ा है महाप्रभु मो कथा मान महाप्रभु राजा न चलला नहीं आ राजा आगे मिछ कथा कहदेवा कौन हो गला तू कि तू आपे बंचिले बापर ना एठू के बंचिकी जा उपाय अचिंत महाप्रभु ता नले कोड़े की छाड़ब मो मुंड को अवश्य अवश्य तो अच्छी एक कथा कही छुड़े कोहुला क्षमा मागिब अच्छी सेनाध्यक्ष कालो दंड क्षमा खरीदियंतु देवराज विरोचा कथा मन रहिला देवराज विरोचा गौरव मंथलुरे देवराज विरोचा नबी मते देइथिबा मानव नबी तोह ठारू शरण प्रतिशोध अहम शरण प्रतिशोध हाउ हेला हेला रे बापा हेला यही कथा मोर अवश्य मन रहा हेले भूली जाना बापा मुझे कोहुड़ा सुविधा देखे एमती कोहुड़ेबी धुआं नथिब रे बापा खाली थिब बाउंस आछे पर देखावा ए सुन सबु नाटर गोवर्धन हौछु तू नाट कौ नाट कौन नाट कथा कहते आपण तू किछि जानिनु मु किछि जानि किछि ए मो से भलिया लोक नु तू किछि जानिनु ए बापा ए पंडा पड़ू को बाड़ीला भलिया बाड़ू तोर को दया धर्म किछि नहीं हां मु 80 वर्षर बुढ़ाटा मत भी बाड़ू ना नहीं ठीक कर अच्छा ठीक अच्छी गोटे काम कर एठी गया कौटी की जी एठी अच्छा एते सम्मान सहित डाकुन देखा कौन अच्छे भल कथा कह ये बापा एते भेड़ुचु फेरे मझे पेलुचु मु रही रे बापा आड़ गोड़ भांगला गोड़ जोड़ी हम अरे मु कहवा कथा एटा कौन चला क्या कह घर आसला बेलू भार जब चला हे कुआ जाऊ मु कहली आलो महाराजा आदेश देती जाऊँगी से इंद्रा को बंदी कर आनी चला घर बाहरी पड़ा मु भाविली मत आज स्वर्ग में देवता देखिले भय करी किए जाती पटा पड़ुआ को मारा बाड़ुचु भारी कायदा जना कायदा करिकी बाड़ुचु हो काले पड़ी भालू जिते कथा सुन एठी गया भल कथा कहु चखी चखी कहु अरे बापा कथा कहु कौन वचन अभद्र एठी गयास मु अभद्र आ तुम स्वर्ग हल कर सारे मत
এড়িয়ে আস আস শোন হ্যাঁ যদি বঞ্চিବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ আচ্ছা আচ্ছা চুপ তাহলে যেতে শীঘ্র পারুଛୁ এসবু ଯୋଉ ପିନ୍ଧିଛୁ ଏସବୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଖୋଲି ପକା ଆଉ ଆଉ ଭଲ କଥା କହୁଛୁ ବାପା ଏ ତୁ ଭୁଲି ଯାନା ବାପା ମୁଁ ହଉଛି କୋହୁଳା ପାନ ଦୋକାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଯାଇଛି ନା ମୁଁ ପୁଣି ଏତେ ଲୋକ ଆଗରେ ବସନ ଖୋଲିବି ନାଇଁ 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 ବାପା ସେ କଥା আরে ହେଇପାରିବନି। তু বি ভুলি যানি ମୋ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତତେ ଶୁଣାଇ ଦଉଛି ଆଉ ତୁ ଇଏ ହେଇଗଲୁ ଆଉ ଏ ବାପା ଏ ଚୁପ! ବର୍ଷା ନହେଲେ ନାଇଁ ତୁ ନାଇଁ ଯଦି ଜାଣିତେ- ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ହଁ ଖୋଲି ଦିଏ ମୁଁ କହୁଛି ଖୋଲିବିନି ଆଉ ଖୋଲି ଦିଏ ଖୋଲା। ଭଦ୍ର ଡାକିରେ ଖୋଲି ଦିଏ କହୁଛି ଏ ବାପା ଏଇ ଖଣ୍ଡିକ ଗାଁରୁ ଆଣିଥିଲି ଆକୁ କାଢିଦେବି ଏ ହାତେ ହଉରେ ବାପା ହେଲା ହେଲା ଏଇ କଥାଟା ଅବଶ୍ୟ ମନେ ରହିଲା ହେଲେ ବାପା এইটা কিন্তু ଭଲ କାମ କଲୁନି 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ାଟା ମୁଁ ହେଲେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଲାବେଳକୁ ଝିଅ ବୋଉମାନେ ଦାଣ୍ଡରେ ବଇଥିବେ ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ରହିବ ଏସବୁ ବାପା ତତେ ବୁଲା କୁକୁର ଖାଇଯିବା ଦରକାର ବାହାରେ ଠୁ ମାତ ଏ ବାପା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଦୟାଳୁ ବାପା ପାରୁଛୁ ବୋଲେ ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡିକ ଦିଏ ଏ ବାପା ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡିକ ଦିଏ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚେଇକି ଯିବି ମତେ ଦୟା କରିରେ ବା ନାଇଁ କିଛି ମିଳିବନି ଯା ବାପ ଆଚ୍ଛା ଏ ବାପା ନହେଲେ ଦୌଡ଼ିଟା ଦେଇଦିଏ ଦୌଡ଼ିଟା ଦେଇଛି ଆଉ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖେଇବି ଏ ପୋଡ଼ା ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି କୋଉଠି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁର ପଟେ ଏ କୋଳା କହିଦବୁ କାହାକୁ 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 ଅଭଦ୍ର ଲୋକ କହିଦବୁ କାହାକୁ ପଚାରିଲେ ବାଡ଼ୁଛ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଫଟେଇ ଦେଲେଣି ସେଟା ଗାଁରୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ 70 କିଲୋ ଥିଲି କାହାକୁ ଆମ ରାଜା ଜଳନ୍ଧରକୁ ସାବାସ ସାବାସ କୋଳା ମନେ ପକାଇ କହିଦବୁ 14 ପୁରୁଷ ପଡ଼ିছে ଏଇଟା ମନେ ପଡ଼ିବନି ଅମୃତ ଆଶା କରି ନ ଆସିବ କେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନେ ଏ ମହାରାଜ ଟିକେ କୋଉ ମୁତ କହିଲେ ଛେଳି ମୁତ ନା ଗାଈ ମୁତ ନା ଘୋଡ଼ା ମୁତ କୋଉ ମୁତ ଗୋମୁତ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାଇଲି ମହାରାଜ ଅମୃତ ଅମୃତ ହଁ ଯାଇଲି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ମାଗୁଥିଲୁ ଦୌଡ଼ିଟା ଦେଇଦିଅ ଆଜି ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି ଆଜି ରାତିରୁ ମରିଯିବି କାଲି କାଉ ମୁହଁ ଦେଖିବିନି ଏଇଟା ଭାରି ଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଏ କାହିଁ ପାଟି କରୁଛ ସଜରେ ବସୁନ ଆଉ ହଁ ନାଇଁ ଯା କହ ଆମ ରାଜା ମାଗୁ ମାଗୁ ଦେଇଦେବେ ଯା ଆଉ ଭାରି ଖୁସିରେ ଦେଇଦେଲେ ହଉ 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 ଧରି ପକା ତୁ ନହେଲେ ଆସୁନୁ ତୁ ନହେଲେ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ହଉ ହେଲାରେ ବାପା এইটা দৌড়ি বলে ভাবি না এইটা ভাবিলে তো পাই কালর অভ্যাস আসুছি ভুলি যা না বাপা ମୁଁ ହଉଛି କୋହୁଳା ଦେଇଥିବା ଅପମାନର ନେବି ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ ହେ କୋହୁଳା କହିଦବୁ ତୋ ରାଜା ଜଳନ୍ଧରକୁ ଅମୃତ ଆଶା କରି ନ ଆସିବ କେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନେ କାରଣ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦାନବ ମାନେ ବସି ନ ପାରିବେ ସ୍ୱର୍ଗର ଆସନେ ଚାଖି ନ ପାରିବେ ମା ସ୍ୱର୍ଗର ଅମୃତ